जाल्यार म्हाका धाडले मुगे भयण धायली तेंगे हाडल्यान जिपे हाडल्यान धायल्यान तांकां सांगलें आपल्या माथ्या पूण भितर गियाय तुमकां बरें तें सकल उडयलें तेणी सकल उडयलें But there will be chances of half body paralyzed. So now तेगे एमर्जन्सी केस आहा ती एमर्जन्सी केस म्हळ्यार तेगे इंटरनल ब्लिडींग जावपा लागल म्हण तेगे ब्रेनीन स्वेलिंग येवपा लागलें आनी इट इज ऑन द लेफ्ट हँड सायड मागीर mostly कोतालो म्हणजे सेक्शन नाही तेका ड्रंकन हॅव नो राईट टू टेक लॉ इन युअर हँड्स नाव आता तो पॅरलायज जाऊन बेडीर पडल्यार आनी ती म्हणटा कितें आनी कॉम्प्रोमाइज करून गेला सांगता पळय आपूण 3 लाख दिता 3 लाख कॅनॉट गेट एडबर्ग्स लाईक दॅट जस्ट तुम्ही आमचे रक्षक युअर आर प्रोटेक्टर्स डोंट टेक लॉ इन हँड्स सी आय नो दॅट ही इज बीन सस्पेंडेड इन फॅक्ट आय नो दॅट PSI सो वेल In fact, you're so respectful. म्हाका कितलो बरो रिस्पेक्ट करतालो सदांच थंड आसतालो I don't know what happened and why he lost his school. But 22nd ऑक्टोबर दनपारां एक वायट गजाल घडून आयली आमच्या नावेली कॉन्स्टिट्युन्सींत ती म्हणल्यार डॉक्टर हेगडे जो आसा त्रिपाद हेगडे ताज्या क्लिनिका मुखार ह्या लुसिया आंटी लुसिया हू वॉज अ टीचर ऑफ रोजी हायस्कूल तेजो नेव्ह्यू एडबर्ग पेरेरा म्हणटा तो हाजो पूत वियोला आंटीचो पूत आनी हेजो फियान्से वालांकाचो फियान्से चेन बांदतात पळय चेन घातली बेड्यो घातल्यो चेन घातली आनी ताका वयर बसयलो तो आयकना जालो पत्तो उडपालो हे वॉज उपाय अरे कायदो कोणाक हातीन घेवपाक अलाउड ना तो पुलीस जावं आनी तो जज जावं वा तो मिनिस्टर जावं CM जावं नोबडी हॅज द रायट टू टेक लॉ इन इट्स ओन हँड्स यू आर अ लॉ अबायडिंग टू नो एक ऑफिसर एक PSI कितें केलें ताका खंय आंटी आसली सगळी गेल्ली माय गेल्ली न्ही तूं गेल्ली पुलीस स्टेशनाक ताका खंय कितें तरी हार्ड ऑब्जेक्ट करून ताची तकलेर मारले मागीर ही स्टार्टेड ब्लिडींग फुडें दाखयतो he started bleeding very badly. Edberg Bach started bleeding and total silence. आवाजूच ना मागीर गोड करून म्हणटा लागलोली त्या सायडीन हिंगा थिंगा लागपाची तवल्यार लागपाची न्ही हिंगा मेंदवार लागपाची थ्रू द scalp now it's in the brain is damaged. Then I immediately went that day. I spoke to the PSI, I spoke to the police. They gave me other version of it. I said fine, understood. Just pray that nothing should happen to our Edberg Bach from Daveli. तेका काय जावपा नाका ते एक भुरगो तो फियांसी आसा काजा जावं आसा आनी तिचो एकलोच सहारा एकूच पूत तो करता न्यूरोलॉजिस्ट. The neurologist tells the family straight that we can't help it. Is it serious? Yes, it is very serious. Now we'll see because the brain, it seems, the maar laglolo has started bleeding. The brain is bleeding and it seems doctor said we can't assure you all. You all only have to pray to God. We'll leave it to God now. And directly I have told it seems that we might put insert a pipe from here or here. And if not, there will be chances of half body paralyzed. So now tell me what happens. It seems somebody came to her, it seems to compromise. And compromise करून गेला सांगता पळय आपूण 3 लाख दिता 3 लाख cannot get Edbergs like that. Just pray that he is safe and he comes back. I'm scared now that the brain is damaged and it's bleeding. What will happen? Police भावांक मी सांगपाक सोदता police भयणांक सांगपाक सोदता तुम्ही आमचे रक्षक युअर आर प्रोटेक्टर्स डोंट टेक लॉ इन हँड्स सी फोन कोण ते घेवन गेले तेका पुलीस जिपेन आनी ती मात्र कितें केलें आमी नाका बेड घायलाय तेणी तो गाडी मारता हांवें सांगलें गाडी मारतो तो तोड जातलो हें जातलो निवळतलो तुमकां फाटीं मारतलो तेका कोण आहा तो कितें करतो आसा ती एमर्जन्सी केस म्हळ्यार तेका इंटरनल ब्लिडींग जावपा लागल म्हण तेगे ब्रेनीन स्वेलिंग येवपा लागलें आनी इट इज ऑन द लेफ्ट हँड सायड मागीर हांवें बेगीन येयलें मॅडमी हांवें फोन केलो द केस इज सिरियस म्हण मॅडम म्हणपा लागलें आपूण येता म्हण मागीर हांवें डॉक्टराक हांवें विचारलें डॉक्टर तेगे केस सिरियस काय मागीर सपोज म्हणपा लागलो इट इज व्हेरी सिरियस बट वी आर डुईंग आवर बेस्ट डोंट वरी म्हण हांवें विचारलें आफ्टर द ऑपरेशन वॉट वील बी द इफेक्ट ऑफ दॅट तो म्हणपा लागलो आफ्टर द ऑपरेशन आमी तेगे नाका वाट घातली ही वील बी केप्ट ऑन द वेंटिलेटर सो इफ ही इज रिस्पॉन्डिंग वेल वी वील शिफ्ट हिम टू द ward otherwise we will keep him in the ICU मागीर म्हणपा लागलो there is a possibility म्हणपा it is his brain is damaged on the left hand side which is very important so it can happen that his left hand side once left hand side can be paralyzed the matter is so serious we cannot I'm just asking the home minister that is प्रमोद सावंत आयज मेरेन कितें जालें सांगा क्रिमिडोर आसा पळय आनी व्हडले क्रिमिडोर आसा आनी क्रिमिनल्स आसा तांकां मरे सेफ हँड मेळटा तांकां रोखडे बेल मेळटा तांकां VIP ट्रिटमेंट मेळटा आतां ह्या भुरग्याक हांव ना म्हणना मे बी ही वॉज अ नॉटी बॉय यू कॅन से ओके ही वॉज अंडर इंटॉक्सिकेशन सो यू कॅन आय थिंक द PSI हू इज इन्वॉल्वड इन दीस दो इज सस्पेंडेड नाव ही हॅज टू बेर ऑल दीस नाव ऑल द कॉस्ट ऑफ हिज मेडिकेशन ऑल ट्रिटमेंट तेणें करपाक जाय फर्दर इन्क्वायरी जातली पूण आयज सद्या हांव इतलेंच मागता की आय होप some miracle takes place and auntie gets his son back. We don't want anything unto हे जाल्लें नाका कित्याक तिजो तो एकलोच आधार एकलोच सपोर्ट म्हणून वी वॉन्ट जस्टीस फॉर एडबर्ग पेरेरा थँक्यू